So ang eleksyon sa Pilipinas makasaysayanon man kaysa sa ato ang katilimbang Pilipinon, daghang mang nangagi ng mga eleksyon pila naka hundreds of years, pero mga tao wala gid sila na puli o boto. Pero importante karon ng mga tao una-una kung unsa nang bot pasabot sa ilahang katungod nga moboto. So, importante may buuan sa mga tao ang katungod dunay responsibilidad ang pagbotar, ay responsibilidad sa pagtanaw sa mangyud ang atong pag-ila sa mga opisyales o ato ang mga tig-alagad sa ato ang katilingban diha sa panggamhanan. Unya, unsa pangyud ang atong giboto? Giboto ba nato sila tungod kay paryente sila sa atong mga amigo or kanang nakasulod ang ato ang mga paryente sa atong diha sa panggamhanan pinaagi ni atong giboto, or naningkamot kita nga mag-ila kinsa mangyud ang mga tawo nga atong ibutang diha para maingon nato nga naay mas mahinungdanong o katilimbanong pagbag-o sa ato ang nasod o sa atong katawhang Pilipinon. So karon kinahanglan significant ang boto sa mga kabatanunan. Ma-twist gud niya ang ihap nga moadto dito sa ihap nga angay nga makaalagad sa panggamhanan para luna kitay masilip nga kabag-uhan diha